Okay guys, ngayong araw may panibagong challenge na naman tayo. Kita nyo? Kita nyo to mga guys. Ito ay saging na tundan. Tundan ba to guys? Ito ay kakainin natin guys. Kikilawin natin. Okay. Na guys, kilawin natin to. Yung saging na to nga hilaw. So, wala nang intro guys. Let's go. Oh, guys, may sausawan tayo guys. Patis at gravy guys. So, simulan na natin guys. Let's go. Sarap. Hmm. Hmm. Sarap guys. Medyo apod-apod guys. Sarap. Hmm. 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 Sarap. Hmm. Hmm. Ang sarap guys. Hmm. Ito guys. Sarap ng saging na hilaw na mukbangin. Kakain tayo guys. Hmm. 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 Sarap. Hmm. Tingnan natin guys kung ilan ang mauubos natin ito. Tingnan natin mga idol. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. 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 Okay. Hmm. Hmm. Oh, ito guys. Pang-tatlo na to guys. Pang-tatlo na naubos natin. Okay. Tingnan natin kung ilan ang maubos natin. Hmm. Hmm. Ah. Sarap guys. Hmm. 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 Sarap. Sarap mga idol. Hmm. Hmm. Pang-anim na to guys. Anim na ang naubos natin. So, titirahin pa natin yan. Hanggang kaya. Hira mga idol. Hanggang kaya pa. Hmm. Sarap. Hmm. 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 Sarap ko mga idol. Hmm. Hmm. Wow. Sarap. Hmm. 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 Okay mga idol. Ika ano, ika ika 20 na to mga amigos, mga idol. Tingnan natin kung kaya pa ba. Tirahin natin. Ika 20 na to. Let's go. Hmm. 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 Sarap nga yun.